اللهم سلمني لرمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معزز سامعین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات بالکل 100% سچی ہے. آپ نے جو کوئی پیشن گوئی کی وہ ہر صورت میں ثابت ہو کے رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کا ایسا دور آئے گا، ایسے فتنے بڑھ جائیں گے کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا. فتنے اتنے زیادہ پھیل جائیں گے. اور صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح بارش کے قطرے داخل ہو جاتے ہیں. یعنی بارش کے قطروں کو شمار کرنا ناممکن ہے. کوئی بارش کے قطروں کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا. اس طرح فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہوں گے جس طرح بارش کے قطرے ہوتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو آج وہ دور آ چکا ہے. آج فتنے اتنے عام ہو گئے ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ان فتنوں سے نہیں بچ سکتا. جتنی مرضی انسان کوشش کر لے، یہ فتنے انسان کو گھیرے ہوئے ہیں. جتنا بھی انسان بچنا چاہے اس کے لیے ناممکن ہے، بہت مشکل ہو چکا ہے. مثال کے طور پر کون سا گھر ایسا ہے کہ جس گھر میں سود کا پیسہ نہیں جاتا؟ الا ماشاء اللہ، ہر گھر میں سود کا پیسہ جاتا ہے. لوگوں کی مجبوری ہے. علماء کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت، یا پھر فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اس کے تحت وہ لوگ گناہگار نہیں لیکن اس فتنے کا شکار تو ہو گئے. کون سا گھر ایسا ہے؟ اب ہم یہاں پر دیش میں ہیں، ہم نے اگر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، کسی بھی ملک میں، اپنے ملک میں اگر کسی نے پیسے بھیجنے ہیں تو اس کی مجبوری ہے کہ وہ بینک کا سہارا لے گا. اور کون سا بینک ایسا ہے جس میں سود کا کاروبار نہیں ہوتا، جو سود سے پاک ہو؟ ہر انسان کی مجبوری بن چکی ہے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی، اس کا جی نہیں چاہتا لیکن وہ مجبوری سے اس سود کے بینک کا سہارا لے کر اپنے گھر پیسے بھیجتا ہے، اپنے گھر کا نظام چلاتا ہے. کون سا ادارہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ممالک میں ایسا ہے جہاں رشوت نہیں چلتی؟ تعلیمی اداروں کو دیکھ لیں، ہاسپٹلز کو دیکھ لیں، عدالتوں کو دیکھ لیں، پولیس کو دیکھ لیں. کون سا ادارہ ایسا ہے جو رشوت سے پاک صاف ہے؟ اور پھر کون سا گھر ایسا ہے جو بے حیائی، فحاشی، عریانی سے پاک ہو، ساز گانے سے، موسیقی کے آلات سے پاک ہو، جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں ان کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. کون سا گھر ایسا ہے جو اس سے پاک ہے؟ پہلے لوگ کہا کرتے تھے الحمدللہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، لیکن آج جس گھر میں ٹی وی نہیں اس گھر میں موبائل کی سہولت موجود ہے. ہر گھر میں ایک نہیں 2-4 موبائل موجود ہیں. اور بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے موبائل کا غلط استعمال نہیں ہوتا. اور میں یہ کہا کرتا ہوں آج کے اس دور میں سب سے بڑا فتنہ وہ موبائل کا فتنہ ہے.
हर बच्चे के पास, हर बच्ची के पास मोबाइल है। जवान औलाद ने मोबाइल रखा है, वालिदैन ने उसको मोबाइल लेके दिया है। अब उस औलाद की रात कैसे गुजरती है वालिदैन को कुछ पता नहीं। पहले टीवी होता था, सारे एक साथ बैठ के देखते थे। अब बच्ची का अपना मोबाइल है, बच्चे का अपना मोबाइल है। उनकी रातों की तन्हाइयां कैसे गुजरती हैं वालिदैन इससे बेखबर होते हैं। वो कब सोते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वालिदैन को कुछ पता नहीं। इससे बड़ा फितना और क्या होगा? इससे बड़ा और फितना क्या है? और मैं ये भी कहा करता हूं कि आज इस दौर में 90% से ज्यादा वालिदैन ऐसे हैं कि जिनको अपनी जवान औलाद, जवान बच्ची है, बच्चा है, उसके मोबाइल का पासवर्ड नहीं पता होता। उनके मोबाइल का यूज कैसा है, वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वालिदैन इससे बेखबर होते हैं। इससे बड़ा और फितना क्या है? अल्लाहु अकबर। हर घर में साज, गाना, बाजा हर घर में मौजूद है और इंसान ना चाहते हुए भी इस फितने का शिकार हो जाता है। मैं अक्सर ये चीज सोचता हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही थी वो 100% किस तरह सच साबित होती है कि आप अपने घर बात करने के लिए, अपने बीवी बच्चों का हाल अहवाल पता करने के लिए ईमो का इस्तेमाल करते हैं। उसको ऑन करेंगे तब भी सामने ऐसा ऐड आ जाएगा जो बेहयाई, फहाशी और उर्यानी पर मबनी हो। और किसकी क्या बात करें? मैं कुरान पढ़ाने के लिए ऑनलाइन आजकल ईमो इस्तेमाल करता हूं। कई दफा वो जब उस ऐप को खोलता हूं तो सामने गंदी तस्वीर आ जाती है, सामने बेहयाई, फहाशी और उर्यानी आंखों के सामने आ जाती है। ऐसे फितने आम हो चुके हैं। इन फितनों के दौर में इंसान को एक अमल जिसके दामन को नहीं छोड़ना चाहिए, वो क्या है मेरे भाइयों? वो है इस्तिग़फ़ार का दामन। कसरत से इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, कसरत के साथ अल्लाह से मुआफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। ये वो ऐसा अजीम अमल है। आज हम फितनों में घिरे हैं, हमारा सुबह शाम दिन रात गुनाहों में लथपथ है, लेकिन हमने कभी इसकी फिक्र नहीं की। और एक वो हस्ती थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, लोगों मैं अल्लाह से एक दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूं। और एक हदीस में आपने फरमाया, मैं अल्लाह से एक दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूं। पलड़े में कोई गुनाह नहीं, लेकिन अपनी आजिज़ी और इनकिसारी देखे उनकी कि अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी का ये आलम लेके जाते हैं कि एक दिन में 70 मरतबा और 100 मरतबा अल्लाह से मुआफ़ी मांगते हैं। और आज हम हैं कि हमें कोई परवाह ही नहीं, दिन रात गुनाहों में गुजर जाते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार का दामन हम नहीं फैलाते, अल्लाह के सामने अपनी झोली को फैला के अल्लाह से मुआफ़ी नहीं मांगते। मेरे भाइयों, कसरत से अल्लाह से मुआफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल जलाल से तौबा करनी चाहिए अपने गुनाहों की। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। ये सोचें कि हम किस गुनाह से हमारी ताकत है कि हम बच सकते हैं इस फितनों के दौर में। हर इंसान गुनाहगार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, हर बनी आदम खताकार है, व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, हर बनी आदम खताकार है, बेहतरीन खताकार वो है जो अल्लाह से मुआफ़ी मांगता है, जो अल्लाह से तौबा कर लेता है, अल्लाह के दर पे आ जाता है, अपने गुनाह का एतराफ़ कर लेता है। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ है, अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये तौबा और इस्तिग़फ़ार का जो अमल है, रमज़ान के महीने में इसकी ज़्यादा अहमियत है। इसकी डिटेल इंशाअल्लाह कल के दर्स में बयान होगी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल जलाल हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। अल्लाह रब्बुल जलाल परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह तंग दस्तों की तंग दस्तियां दूर फरमाए। अल्लाह इस पुरफितन दौर में हमें अपने ईमान को बचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए, हमारे दिलों को अल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी से मुनव्वर फरमाए। मजलूम मुसलमानों की अल्लाह मदद फरमाए। अल्लाह रब्बुल जलाल मुजाहिदीन इस्लाम की मदद फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।